अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की तस्दीक की गई है। सऊदी अरब में चाँद देखने वाली कमेटी की जानिब से चाँद नज़र आने के बाद कल पीर 11 मार्च को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ का ऐलान किया गया है। ये चाँद नज़र आने से इस्लामी हिजरी कैलेंडर में महीने का आगाज़ होता है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आज इतवार की शाम को हिलाल देखा गया, जो कि माह शाबान का आखिरी दिन था। इस्लामी महीने आम तौर पर 29 या 30 दिन पर मुहित होते हैं। चाँद नज़र आने पर मुनहसिर होता है। आज शाम का चाँद नज़र आने के साथ ही हिजरी कैलेंडर का महीना शाबान 29 दिन पर ख़त्म हो गया। चुनांचे सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में यकुम रमज़ान 11 मार्च को होगा, यानी कल। ऑस्ट्रेलिया में रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा बरोज़ मंगल 12 मार्च को होगा। इस बात का ऐलान सिडनी में रोयत हिलाल कमेटी के सरबराह ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आजम ने किया। उन्होंने कहा कि चांद की कोई शहादत नजर नहीं आई, इसलिए मंगल को पहला रोजा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रोजे का दौरानिया 13 घंटे 58 मिनट होगा। कैथोलिक्स के रूहानी पेशवा और वेटिकन के सदर पोप फ्रांसिस ने रमजान मुबारक के आगाज की तैयारियों में मसरूफ मुसलमानों को यकजहती का पैगाम भेजा है। पापा रोम ने, जिन्होंने आज इतवार को रिवायती दुआ अपने दफ्तर की खिड़की से वेटिकन में सेंट पीटर्स स्क्वायर का नज़ारा करते हुए अदा की, अपनी तकरीर में मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना शुरू होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि आज रात से हमारे मुसलमान भाई रमज़ान का महीना शुरू करते हैं। मैं इन सब से अपनी कुर्बत का इजहार करता हूँ। पापा रोम ने यह भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन और मशरिक़ व सतह में अमन के लिए दुआ की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो तनाज़ात जिनसे शहरियों को शदीद तकलीफ पहुँची है जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि फलाह व बहबूद इनके लिए सुर्ख लकीर है और कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अब इजराइल के लिए अच्छाई से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने MSNBC पर नशर हुए एक प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया और एजेंडे के अहम मौज़ूआत का जायज़ा लिया। जो बाइडन ने कहा कि गाज़ा में नेतन्याहू के हमलों और इन हमलों में हलाक होने वाले 31,000 शहरियों की जिम्मेदारी भारी है और कहा कि सिर्फ हमास की पैरवी करके इतने ज़्यादा लोगों को हलाक नहीं किया जा सकता। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से जो बाइडन ने कहा कि आपकी सुर्ख लकीर क्या है? क्या आपके पास कोई सुर्ख लकीर है? मिसाल के तौर पर क्या रफ़ा शहर पर कब्ज़ा एक सुर्ख लकीर हो सकता है? सवाल के जवाब में जो बाइडन ने कहा कि ये एक सुर्ख लकीर है, लेकिन मैं इजराइल को कभी नहीं छोड़ूंगा। इजराइल का दिफा अब भी नाजुक है। जो बाइडन ने जोर देकर कहा कि नेतन्याहू अब इजराइल को अच्छाई से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाज़ा में हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और नेतन्याहू हुकूमत को संजीदगी से इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि शहरियों की ज़िंदगी को किस तरह निशाना ना बनाया जाए। बरतानवी दारकूमत लंदन में जंगबंदी के मुतालबे के हक़ में एक बड़ा अवामी मुजाहरा पेश आया। मुजाहिरीन इजरायली फ़ौज के हाथों अब तक तकरीबन 31,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर एहतजाज कर रहे थे। इन हलाक होने वालों में बड़ी तादाद फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों की शामिल हैं। ये मुजाहरे हलाकतें रोकने के लिए थे, ताहम मीडिया और बरतानवी पुलिस इन मुजाहरों को यहूद मुखालिफ मुजाहरे करार दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में और गाज़ा में जंगी जारियत के ख़िलाफ़ यह 5वां बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक पुलिस को कई हफ्तों से सख्ती करने का कह रहे हैं। इनके मुताबिक पुलिस इन मुजाहिरीन को पूरी सख्ती से रोकें, हुकूमत पुलिस की हिमायत करेगी। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक ने कहा था, बिलाशुबा पुलिस काम मुश्किल है, मगर हमें अब एक लकीर खींचना होगी। पुलिस का भी इन मुजाहिरीन के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ रहा है। मुजाहिरीन के सड़कों पर आने से अब तक पुलिस के 41 मिलियन पाउंड के अखराजात हो चुके हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी इन बहुत बड़ी तादाद में जमा होने वाले मुजाहिरीन से बहुत तंग है। इजराइल के गाज़ा में जंग और इजराइल के हक़ में मुजाहरों को मुनज़्ज़म करने वाले एक फ़र्द का कहना है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहरों ने यहूदियों के लिए नो गो एरियाज़ बना दिए हैं। ये मुजाहरे इजराइल के खिलाफ एहतजाजी गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रहे हैं। अमेरिका ने गाज़ा से मुत्तसिल बहरे रूम में अपनी आर्जी बंदरगाह के लिए सामान अमेरिका से रवाना किया है। ये जहाज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस ऐलान के बाद रवाना किया गया है, जिसमें सदर ने कहा था कि गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील का एहतमाम बहरी रास्तों से भी किया जाएगा। अमेरिकी फ़ौज ने आज इस पेशरफ्त के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया। पिछले 5 माह से ज़्यादा अरसे से इजराइल ने गाज़ा की तबाही कर दी गई पट्टी को मुसलसिल मुहासरे में ले रखा है और ज़मीनी मुहासरे के अलावा इजराइल की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों की वजह से गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। वज़ीर-ए-अक़वाम मुत्तहिदा इस सूरत हाल को गाज़ा में कहत ज़दगी के ख़तरे के साथ देख रहा है।
اس تناظر میں امریکہ نے تقریباً ایک ہفتہ قبل فضائی راستے سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر خوراک گرانے کا اہتمام کیا تھا۔ پہلے روز 38,000 افراد کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 2 روز قبل امریکہ کی طرف سے ایک ایئر ڈراپ کے ذریعے 40,000 کھانا کے پیکٹس غزہ میں گرائے گئے تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے پاکستانی صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے صدر آصف علی زرداری کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے صدر پاکستان کے لیے کامیابی اور ملک کے لیے ترقی و کامرانی کی امید کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں رمضان سے قبل کھجور کی مارکیٹوں میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق رمضان سے قبل کھجور بیچنے والی دکانوں پر رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ اپنے استعمال اور رمضان کے تحائف کے لیے خریدار کھجور کی بہترین اور مختلف اقسام خرید رہے ہیں۔ کھجور کے کاروبار سے منسلک بیوپاری رمضان کی آمد سے قبل ہی دکانوں پر بڑی مقدار میں متعدد اقسام کے کھجور سجا دیتے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے افطار کی میز پر کھجوریں خاص اہمیت رکھتی ہے، اس لیے ماہ رمضان سے قبل کئی قسم کے کھجوریں مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، جن میں خاص طور پر اجوا، انور، مبروم، سکری، روتانہ، السقی اور السفاری شامل ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی کی رپورٹ کے مطابق متعدد فروخت کنندگان نے بتایا ہے کہ اجوا مارکیٹ میں 70 ریال فی کلو تک دستیاب ہے، جبکہ انور 40 ریال، السقی 25 ریال، صفی 20 ریال تک ہے۔ دراصل تازہ کھجوروں کے ڈبے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جو ذائقہ اور غذائیت کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ ان میں چند اقسام 30 سے 45 ریال تک مل رہی ہیں۔ الاحسا کے علاقے کی خاص کھجور مارکیٹ میں 60 ریال اور القصیم کی خاص کھجور کی قیمت 120 ریال فی کلو تک ہے۔ مسجد حرم میں ادارے امور صحت عامہ و نگہداشت کے ڈائریکٹر حسن سہیری نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر مسجد کے قالینوں کو 12 مرتبہ سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ڈائریکٹر امور صحت کا مزید کہنا تھا کہ مسجد حرم کے قالینوں کی سینیٹائزنگ کے لیے 19,000 لیٹر سینیٹائزر استعمال کیا جاتا ہے، جو حرمین شریفین کے لیے مخصوص طریقے سے تیار کرایا جاتا ہے۔ ادارے امور صحت عامہ و نگہداشت کے ڈائریکٹر حسن نے سینیٹائزنگ کے حوالے سے فراہم کی جانے والی افرادی قوت کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسجد حرم میں قالینوں اور مختلف مقامات پر جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنے کے لیے 4,000 سے زائد تربیت یافتہ عملہ متعین کیا گیا ہے، جو مختلف شفٹوں میں ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماہ رمضان میں عام طور پر زائرین عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور ان کی اکثریت تراویح کے بعد ہی جاتی ہے، اس لیے ماہ رمضان میں لوگوں کی سہولت کے پیش نظر سینیٹائزنگ کے اوقات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ زائرین کو دشواری نہ ہو۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی انتظامیہ نے غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کے ساتھ عصر حاضر کے نازیوں کے طور پر اپنے نام ہٹلر، مسولینی اور اسٹالن کی فہرست میں شامل کر لیے ہیں۔ استنبول میں علمی فروغ اوقاف کی 53ویں عام جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں صدر اردوغان نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے براہ راست شہریوں کا نشانہ بنانے والے حملوں میں آج تک 32,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 72,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ کر رہے ہیں اور کریں گے تاکہ یہ قتل عام کرنے والے، جو پہلے ہی انسانیت کے ضمیر میں سزا یافتہ ہیں، بین الاقوامی قانون کے سامنے جواب دہ ہوں۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ تقریباً 2 ارب کی آبادی پر مشتمل عالم اسلام بدقسمتی سے فلسطینی عوام کے ساتھ بھائی چارے کا فرض صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکے۔ صدر نے کہا نیتن یاہو اور ان کی انتظامیہ نے غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کے ساتھ اپنے نام نازیوں کی صف میں شامل کر لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ملک کے بڑے شہروں میں مہنگائی اور انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا ہے، جس کے دوران پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا۔ آج اتوار کو لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی اور مقامی قیادت نے اپنے خطاب میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لاہور میں می پی او چوک پہنچنے پر پی ٹی آئی کی ریلی پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ مال روڈ پر پولیس نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پنجاب اسمبلی کے رکن حافظ فرحت عباس کو حراست میں لیا، جبکہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے دعویٰ کیا کہ رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسا اور پارٹی رہنما سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد میں شہر کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے کارکن 0 پوائنٹ کے مقام پر جمع ہوئے اور پریس کلب کی جانب ریلی کی صورت میں مارچ کیا۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے کورال پل کی جانب سے اسلام آباد میں داخل ہونے والے کارکنوں کو روکا، جبکہ راولپنڈی میں پرانے ایئرپورٹ کے قریب چند کارکنوں کو
पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में निकाली गई रैली में ख्वातीन ने भी शिरकत की, जबकि शेर अफजल मुरोद और आमिर मुगल ने कारकुनों के काफिले की क़यादत की। पेशावर में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई की एहतजाजी रैली से वज़ीर आला अमीन ने खिताब किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि वो नवमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी सदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तजुर्बेकार रहनुमा को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुंतखब सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करते हुए बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दोनों ममालिक की तरफ से ज़ाहिर की गई दो तरफा हिमायत को याद किया। उन्होंने पड़ोसी ममालिक की तारीखी शराकतदारी और ताउन पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने CPEC के क़याम के ज़रिए बामईने नताइज हासिल किए हैं। चीनी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आसिफ अली जरदारी आज शाम 4 बजे सदर के ओहदे का हलफ लिए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों अफवाज के सरबराहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की।